नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। प्रत्येक क्षेत्र में युवशक्ति योगदान विश्वस्तर में भारत उपर आशा और विश्वास को वृद्धि करिछि। पार्वती गिरी जीवनी आगामी पीढ़ी को मार्गदर्शन करिब। आकाशवाणी मन की बात रे कहले प्रधानमंत्री। छात्र छात्री को उच्च शिक्षित होई राज्य और देशर विकास में सहायक होगा मुख्यमंत्री आह्वान। विकसित ओडिशार स्वप्न को पूरण करने पारंपरिक कृषि पद्धति रे परिवर्तन उपर गुरुत्वारोप कले केंद्र शिक्षा मंत्री। एवं भारतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आसंताकाली 800 बूथ स्तरीय अधिकारी मानक सह करिवे आलोचना। जातीय सुरक्षा ठारू आरंभ करी क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में चलित वर्ष देश अनेक सफलता हासिल करिछि बोली आकाशवाणी मन की बातर 129तम संस्करण में देशवासी को संबोधन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते प्रत्येक क्षेत्र में भारतर युवशक्ति योगदान विश्व स्तर में देश उपरे आशा और विश्वास को वृद्धि करिपारिछि। विज्ञान उद्भावन और प्रजुक्तिविद्या प्रसार क्षेत्र में भारत सफलता विश्वर अन्य राष्ट्रगुड़ी को प्रभावित करुछि बोली प्रधानमंत्री कहते। विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचनार द्वितीय संस्करण आयोजन उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहते आसंता मास 12 तारिख में स्वामी विवेकानंद जन्मवार्षिकी जातीय युव दिवस पालन अवसर में यार आयोजन करा। प्रधानमंत्री कहते निकटरे शेष होइतिबा स्मार्ट इंडिया हाकाथन 2025 रे 80 रु अधिक सरकारी विभागर 270 रु ऊर्ध्व समस्या समाधान दिगरे छात्र छात्री माने कार्य करिसेंती। वास्तविक जीवनर आह्वानगुड़िक संपर्क में एथिरे समाधान करा जायतिला। गत 8 वर्ष मध्य 13 लाख रु अधिक छात्र छात्री और 6000 रु अधिक संस्था स्मार्ट इंडिया हाकाथन रे अंशग्रहण करिसारिचंती। परवर्ती पीढ़ी भारतीय संस्कृतिर मूल आधार भित्तिरे नूतन चिंताधारा एवं पद्धतिर सह आगको बढ़ुथिबा नै प्रधानमंत्री आनंद प्रकाश करिसंती। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 का समापन इसी महीने हुआ है। इस हैकाथन के दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर स्टूडेंट्स ने काम किया। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे, जैसे ट्रैफिक की समस्या है। इसे लेकर युवाओं ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किए। ऑपरेशन सिंदूर चलित वर्ष प्रत्येक भारतीय गर्वर प्रतीक पलटि। सुरक्षा सहित भारत सालिस करे नाही बोली विश्व को स्पष्ट वार्ता प्रदान करिछि। से कहते वंदे मातरम 150तम वार्षिकी पई प्रत्येक देशवासी समान मनोभाव एवं उत्साह प्रदर्शन करिसेंती। हैशटैग वंदे मातरम 150 पोर्टाल रे वार्ता एवं परामर्श पठाइबा को प्रधानमंत्री देशवासी को अनुरोध करिसेंती। क्रीड़ा दृष्टि चलित वर्ष अनेक सुखद मुहूर्त आनी देइतिला बोली श्री मोदी कहते। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल हासिल, महिला क्रिकेट दल प्रथम थर पई विश्वकप जितिबा एवं महिला दृष्टिहीन क्रिकेट दल T20 विजयी हेबा इतिहास सृष्टि करिछि। विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता रे पारा एथलीट पदक जितिबा को प्रधानमंत्री स्मरण करिसेंती। स्वदेशी प्रति लोकंको उत्साह वृद्धि पाउथिबा नै श्री मोदी संतोष व्यक्त करिसेंती। विकसित भारत स्वप्न पूरण दिगरे यह गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंती। देश आसंता मासरे 77तम गणतंत्र दिवस पालन करिबो। एही अवसर रे स्वाधीनता संग्रामी एवं संविधान निर्मातांक प्रति समग्र देश कृतज्ञता जणाइबो। देशर प्रत्येक अंचलर लोक स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशार पार्वती गिरींकर भूमिका को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिसेंती। जनवरी 2026 रे तांकर जन्म शतवार्षिकी पालन कराजिबो। तांकर प्रेरणादायक जीवनी आगामी पीढ़ी को मार्गदर्शन करिबो। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पार्वती गिरी जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। मैं पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छी।
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ମସିହା ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। विकसित भारत का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। ये विश्वास दिनों दिन मजबूत होता जाता है। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आपका और आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो, इसी कामना के साथ इस एपिसोड में विदाई लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा, फिट इंडिया मूवमेंट आपको भी फिट रहना है। ठंडी का ये मौसम व्यायाम के लिए बहुत उपयुक्त होता है। व्यायाम जरूर करें। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ସିରିଗିଡ଼ା ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 କୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏଥିରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ରହିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଦ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ କୃଷିକୁ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାମୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚଷା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜୈବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପନିପରିବା ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଦେଶ ବଜାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ ଆଧାରଶିଳା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। ଶିକ୍ଷକତା କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 800 ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୁରୀକୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ଓ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 26 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 22ତମ ତାଇକୋଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 400 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ।
विकसित ओडिशार स्वप्न को पूरण करने पर पारंपरिक कृषि पद्धति परिवर्तन उपरे गुरुत्वारोप कले केंद्र शिक्षा मंत्री एवं भारतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आसंताकाली 800 बूथ स्तरीय अधिकारी करेंगे आलोचना। आंचलिक संवाद आज शेष है।